makusudi, kwa sababu Mungu yuko na mpango mwema na wewe kupitia hicho chenye amekupea. Inaweza kuwa ni ndoto, inaweza kuwa ni maono, inaweza kuwa ni huduma, chochote kile ambacho Mungu amekupatia wewe ndiye unajua. Lakini ni vizuri tukaweze kujiuliza, je, tutailinda hatima hii kama vile Yosefu alivyofanya? Tutalinda hii destiny mpaka wakati wake ufike, kwa sababu hiyo ndiyo kazi, kuilinda hii destiny mpaka wakati wake ufike. Yosefu, ile ndoto yake aliyoiota, kama vile wewe unaweza kuwa umeota leo, Mungu akakuonyesha kitu fulani, utafanyika. Maybe utafanyika mhubiri wa kimataifa, maybe Mungu amekuinua katika jamii ya kwenu, maybe umeona wewe ndiye unaweza ukasaidia kwenu. Kuna kitu nataka nilete kwako, na ni kitu cha dhamana sana kama ungekubali nikuelezee na ukubali kusikia.